तेरी आराधना, ओ सदा तेरी आराधना। आराधना यीशु आराधना, हम करे तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना, ओ सदा तेरी आराधना। आराधना यीशु आराधना, हम करें तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना, ओ सदा तेरी आराधना। आराधना आराधना, हम करे तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना, ओ सदा तेरी आराधना। आराधना आत्मा आराधना, हम करें तेरी आराधना, हर पल तेरी आराधना, ओ सदा तेरी आराधना। वंदना पिता वंदना, हम करे तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, ओ सदा तेरी वंदना। वंदना पिता वंदना, हम करें तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, ओ सदा तेरी वंदना। वंदना यीशु वंदना, हम करे तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, ओ सदा तेरी वंदना। वंदना यीशु वंदना, हर पल तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, ओ सदा तेरी वंदना। वंदना आत्मा वंदना, हम करे तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, ओ सदा तेरी वंदना। वंदना आत्मा वंदना, हम करें तेरी वंदना, हर पल तेरी वंदना, ओ सदा तेरी वंदना।
अर्चना पिता अर्चना हम करे तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना ओ सदा तेरी अर्चना अर्चना पिता अर्चना हम करे तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना ओ सदा तेरी अर्चना अर्चना यीशु अर्चना हम करे तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना ओ सदा तेरी अर्चना अर्चना यीशु अर्चना हम करे तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना ओ सदा तेरी अर्चना 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 हम करे तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना ओ सदा तेरी अर्चना अर्चना आत्मा अर्चना हम करे तेरी अर्चना हर पल तेरी अर्चना ओ सदा तेरी अर्चना Alleluia, amen, alleluia, 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 alleluia. Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आम्ही आराधन केले, वंदन केले, बापा पुता पवित्र आत्म्याचे अर्चन केले. त्यास बापा पुता पवित्र आत्म्याचेर तुका म्हाका आमकां संपूर्ण भावार्थ भरोसोपातीन विश्वास आसा. तर आज आमी आयकलें देवाचे वता तुमी कळवलचें न्ही, तुमी भियेवचें न्ही. देवाचेर विश्वास दवरा, जेजू म्हणालो ताचेर विश्वास दवरा. आज कोण कंगाल जाता, कोण चंचल जाता, कोण हे पळय देवाचेर विश्वास आणला तो मात्र, ती मात्र. तुका खरेंच देवाची वळख आसा, ताजेर भावार्थ भरोसोपातीन विश्वास आसा, तर तुवें या हांवें कोणेंच कंगाल जावची गरज ना, कळवळची गरज ना, भियेवची गरज ना. पूण आज मनीस संवसारांत जिवन आसतना संवसाराक लाभ चिटकोवन जिवन आसा. पूण आज आमकां ताच्या उतरां मुखांतर देवान सर्गीच्या राजाचे गुट सता मिस्तर आमकां कळीत केल्यात. आमचो भावार्थ भरोसोपातीन विश्वास जेजूचेर दवरून आमी जियेता वयतर, आमची नदर आमची दिश्ट जेजूचेर आसा वयतर,
तो खंय आसा कितें करना आसा म्हळ्यार आमकां कळीत आसा वयतर ताचे सांगता आसूंक रावोंक आमी खुशी व्हरता वयतर ह्या संवसारांत तात्कालीक क्षणीक त्या वस्तूंचेर आमचें गमन आमी दवरिना कित्याक देवाचें उतर आमकां परत परत आमकां जागरण दिता हो संवसारांत ताचे वंदनी अंतरतल्यो जें कितें संवसाराचें सगळें अंतरतलें पूण देवाची खुशी करता तो मात सदां काळबाळटलो आनी बापाची खुशी कितें जावन आसा ताणें धाडलेल्या ताच्या पुताक आमी सतमान दिसय मात्र न्ही ताका आमी स्विकार करीत जाय आमचो सोमी म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत आसा जेजू थंय कोणाक जेजू मेळ्ळा तांकां जिवीत मेळ्ळा आनी कोणाक जेजू मेळ्ळा तांचें गमन संवसाराचेर ना त्या सर्गींच्या वस्तूंचेर आसा जर तर बाप पूत आनी पवित्र आत्मा त्री एक देव तुजे थंय मनांत काळजांत कुडींत बिडात करतात वयतर तुजें गमन बापाचेर पुताचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर दवरूंक तुका साध्य जाता कित्याक ती सर्गीची जाणीव आहे तुका बापा विशयांत बापाच्या हजारपणा विशयांत परत परत तुका कळीत करता ती सर्गीची जाणीव आहे जेजूच्या हजारपणा विशयांत तुज्या काळजांत तो बिडार करनासा म्हणून तुका परत परत जागयता ती सर्गीची जाणीव आहे तसो पवित्र आत्मा तुजे थंय तुज्या कुडींत बिडार करनासा म्हणलें तुका परत परत दाखोवन दिता आनी त्या दाळा तसो पवित्र आत्मा संपूर्ण तरेन तुजो भावार्थ बरो सुपातीन विश्वास बापाचेर आनी पुताचेर दवरूंक तुका वाट दाखयता आज कशें जेजून सांगलें आमी आयकले हांव बापा थंय आनी बाप म्हजे थंय आसा म्हणून आनी उलयता तो हांव न्ही बापूच म्हजे थंय रावन उलयता म्हणून तुमी नेनांत घे म्हणालो जेजू देवा तसो बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे थंय ह्या घडये बिडार करून दी स्वागत करया आनी गावया हे पिता तुम जल्दी आओ मन में मेरा घर बसाओ हे पिता तुम जल्दी आओ मन में मेरा घर बसाओ हे प्रभु तुम जल्दी आओ दिल में मेरा घर बसाओ हे प्रभु तुम जल्दी आओ दिल में मेरा घर बसाओ हे पिता तुम जल्दी आओ मन में मेरा घर बसाओ हे पिता तुम जल्दी आओ मन में मेरा घर बसाओ हे प्रभु तुम जल्दी आओ दिल में मेरा घर बसाओ हे प्रभु तुम जल्दी आओ दिल में मेरा घर बसाओ आओ तुम स्वर्ग से भर दो मन शांति से आओ तुम स्वर्ग से भर दो मन शांति से भर दो दिल प्यार का भर दो तुम प्यार से भर दो दिल प्यार का भर दो तुम प्यार से हे पिता तुम जल्दी आओ मन में मेरा घर बसाओ हे पिता तुम जल्दी आओ मन में मेरा घर बसाओ हे
बसावो भेजो तुम स्वर्ग से आत्मा को जल्दी से, भेजो तुम स्वर्ग से आत्मा को जल्दी से, वर दो तुम ज्ञान का पाओ मैं प्यार से, वर दो तुम ज्ञान का पाओ मैं प्यार से। हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ, हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ, हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ, हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ। बरसाओ स्वर्ग से मुझ पर तेरी आशीषें, बरसाओ स्वर्ग से मुझ पर तेरी आशीषें, करूं तेरी मैं सेवा हर दिन मैं भक्ति से, करूं तेरी मैं सेवा हर दिन में भक्ति से। हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ, हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ, हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ, हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ, हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ, हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ, हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ, हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ, हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ, हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ। आज तुझ्या आणि म्हज्या आमचें जिवीत जेजू थंय आमी निजायकी मांडून हाडलां या बांदून हाडलां तर, आनी आमच्या जिणेचीं पाळां जेजू थंय खरेंच रोंबल्यांत वयतर, दाखवाले सवय फाटो एकवटलेल्या बरी ताचे सवय आमी एकवटल्या वयतर, ना भें भिरांत कवजेने आकांत, ना खंत या दूख रडणे या रुधान, ना कोणूच दुस्मान तुका दुसूंक, कित्याक तसो जेजू तुका रक्ताने सांबाळटा मातणे, तो जाता तुज्या जिविताचो मुल्या पातोर, आनी ताजे एकवटान तूं आसाय वयतर आमी जाता ते आत्मीक देवाळबांचे जिवे पातोर, आनी त्या दाळा ताचे सवय जेजू सवय आमी जाता विंचून काडलेली परजा, एक पवित्र राष्ट्र, एक रयाळ येजाक वर्ग, वय ताचें दायज ताजी ग्रेस्काय आमी जाता. एका काळार आमी काळोखांत आसल्यां वय, पूण त्या काळोखांतल्यान ताणें आमकां हाडलां आनी उजवाडांत ताणें दवरलां. त्या उजवाडांत रावूंक आनी ताजी कृत्यां गाजोवंक
आणि तेका धाळ साद आमी आयकल्याच्या पयल्या वाचपांत जेन्ना पवित्र आत्मा तुका देण्या रुपार लाभता आनी सगळींची जानवां हितून जोडटाय तेच ना हें साद. देखून तसो पवित्र आत्मा तुका वय देवा बापाक पुता पवित्र आत्मा त्रिएक देवाक मान आनी महिमान दिवंक वाट दाखयत आसतना तसो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां प्रेरण दिता की तें देवाक मानवता तेंच जिवीत जिवंक तेंच काम करूंक. देखून त्याच पवित्र आत्म्याक ह्या घडये वय जेजू आसा सर्गार बाप आसा सर्गार पूण पवित्र आत्मा ताणें आमकां दिला देण्या रुपार आमचे समें आसूंक ह्या संवसारांत. देखून तसो पवित्र आत्मा आमकां धैर्य दिवन दी सांगात दिवन दी आज ताणें ह्या घडयेंत आमकां सोलोन व्हरून दी आनी सदांच आमचो भावार्थ बरसो खातीर विश्वास बापाचेर आनी पुताचेर दवरून जिवंक आमकां वाट दाखोवन दी म्हणून मागया आनी गावया. सब लोग गावो यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गावो हर पल गावो हर दिन शुभ और शाम. आओ गावो सब लोग गावो यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गावो हर पल गावो हर दिन शुभ और शाम. वह नाम जग में पुराना, ये है वह नाम जग में पुराना. तेरे मेरे कामना ये होगा पूरा काम, तेरे मेरे कामना ये होगा पूरा काम. आओ गावो सब लोग गावो यीशु प्रभु का नाम, गावो हर पल गावो हर दिन शुभ और शाम. आओ गावो सब लोग गावो यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गावो हर पल गावो हर दिन शुभ और शाम. धन्य है वह नाम यीशु प्रभु का नाम, धन्य है वह नाम यीशु प्रभु का नाम. सारी दुनिया सिर झुका कर करे उसे प्रणाम, सारी दुनिया सिर झुका कर करे उसे प्रणाम. आओ गावो सब लोग गावो यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गावो हर पल गावो हर दिन शुभ और शाम. आओ गावो सब लोग गावो यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गावो हर पल गावो हर दिन शुभ और शाम. दिव्य है वह नाम स्वर्ग का वह नाम, दिव्य है वह नाम स्वर्ग का वह नाम. सारे जन को मुक्ति पाने की है वह
सारे जन को मुक्ति पाने यही है वरना। आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन शुभ और शाम। आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन शुभ और शाम। सबसे ऊंचा नाम पवित्र है वह नाम, सबसे ऊंचा नाम पवित्र है वह नाम। सारे जगत को शांति देने उतरे आसमान, सारे जगत को शांति देने उतरे आसमान। आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, गाओ हर पल गाओ हर दिन शुभ और शाम। आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन शुभ और शाम। आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन शुभ और शाम। सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसचे आतां आमी मागूंक वेता आमच्या आनी हेरांच्या गरजां खातीर. वय जें कितें पवित्र आत्मा आमकां हांगासर कळीत करता उगडापें करता त्या सर गरजां खातीर आतां आमी मागया. आनी हर एक मागणें जेजूच्या नांवान बापाक आमी भेटयल्या नंतर श्लोक आमी गावया. वय एकच वाट तूं सोमया, एकच वाट तूं सोमया, वय एकच वाट तूं सोमया. एक वाट तो सोम्या, एक वाट तो धन्या, एक वाट तो सोम्या, एक वाट तो धन्या. आज आमी आयकलें देवाचें उतर. मनीस हर एकल्या तें आसा खंत बेजाराय, कळवळे वळवळे, धूक रुदान विळाप, भें बेरांत कावजेनी आकांत, लज आनी अवमर्याद, मात्र जायते उणेपण अस्कत काय. ह्या घडी ह्या संपूर्ण ह्या सर्वांतावन संपूर्ण तरान तुका सुटका जाय तर उबें राव. कितेंय तुजें तें आसा खंत बेजाराय इराराय भें भिरांत कावजेनी आकांत कळवळे वळवळे दूख ह्या रुदान विळाप ह्या कितें पटल्या जिवितांत जाल्लीं घडितां तुका परत परत उगडासा घेवन तुका कितेंय खंत उपजाशी करता. ह्या तुजें अंतस्कन खांत येता. तुवें केल्ले सुखी परत परत तुका उखल दाखयता. वय तें सखडी ह्या घडी तुज्या तान तें भायर वसाचें आनी तुका संपूर्ण तरान सुटका बस. तकल्याच्या माथ्यान पांयाच्या थळा पर्यंत तुवें हाडूं जायची. तकलेन शांती समाधान येवन बिडार करीची. तुज्या काळजांत संतोश उमाळ जाय. तुजी कूड सुटसुटीत जावन उर्बेन उमेदीन भरा जाय. आनी आसतावन आनीक चड आनी चड देवाचो मोग करूं, आनीक चड आनी चड ताजी सेवा करूं, आनीक चड आनी चड ताजी स्तुती करूं. पवित्र आत्म्याची येणें तुजें थंय जावन संपूर्ण तरान ह्या घडये येतावन वय तो पवित्र आत्मा तुजें थंय येवन बिडार करून पवित्र आत्म्याची सर फळां तुवें जोडी जाय म्हूण तुका खुशी आसा तर उबें राव जेजूच्या नांवान. बापा तुजे विने आमी कांयच न्ही, कितेंच न्ही, कोणूच न्ही बापा. देखून आज ही सर भुरगीं तुका वळखतात, खऱ्यान इजा देवाक ती वळखतात. तुज्या पुता जेजू थंय तांणी तुका संपूर्ण तरान ती वळखल्यात सत म्हणटा स्विकार केला बापा. वय तूंच एकलोच खरो देव नीज देव. तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजून आमकां दिल्या.
म्हणून जाणे म्हाका पडलें आनी ताणें बापाक पळयलां. कोण म्हाका सत मानता तो बापाक सत मानता. कोण म्हाका स्विकार करता तो बापाक स्विकार करता. वय कोण म्हजें उतार आयकता तो बापाचें उतार आयकता म्हणून ही सत भुरगीं आज तांकांच ती कल्तींग करतात बापा. वय तांच्या तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत खंयची ती खंत या बेजाराय, खंयचे ते निरासपण या एकसुरपण, या खंयची ती सलवणी या अस्कतकाय, या तांचें तें असलें भें या भिरांत या खावजेनी, या कसले कळवळे या वळवळे कितेंय तांकां ह्या घडये वय दोस्ता तर बापा येदो जाल्ल्या विशयांत आनी मुखार कितें जायत गिमल्या विशयांत ह्या प्रस्तुत ह्या घडये कितें तांकां तांच्या वय कुडींत मतींत काळजांत आत्म्यांत वय कितें तांकां दोस्ता म्हणलें तुका कळीत आसा बापा. ह्याच घडये वय तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या अमूल रक्तान तांकां धुवन काड. तुजी दैवी सकत तांचे देवाने होंदी बापा. तुज्या उतरावरून तांकां सवरून वय भेंडून नितळ कर बापा. आनी तुजो उजवाड तांचे ते फांकोनी सर्ताचो खाळोक तांचे तो नपयस जावन दी. वय आस्तांव तांकां परत परत तांच्या उडासाक येवन दी बापा. ती जावन आसा विंचून काडलेली, ती जावन आसा पवित्र राष्ट्र, ते रायाळ येजक वर्ग, ती जावन आसा तुजें दायज मात्र न्ही वय आदी आशिल्लीं ती काळोखांत पूण ह्या फुडां सदांच ती आसतली उजवाडांत आनी साक्ष दितलीं त्या उजवाडाक. देखून बापा ह्या भुरग्यांक संपूर्ण तरान तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत वय तुज्या त्या वय खाकुळतीन सवतांची अस्कतकाय आनी कितें उणेपण आसा आनी कितें तांचें तें तांकां दोस्ता तें सगळें तें पुसून काड बापा. वय पुसून काड आनी नव्या जिविताक तूं तांकां वाट उक्ती कर. आनी आस्ताव तुका खऱ्या निजा देवा तुज्या पुता जेजू ते संपूर्ण तरान वळखून सगळ्या काळजान मना सक्तीन आत्म्यान तुजो मोग करूंक तूं तांकां आदार आशिर्वाद कृपा दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळे बसात. जेजून म्हळें देवाचेर विश्वास दवर आनी ताणें म्हळें ताचेर विश्वास दवर म्हणून. देखून आज संपूर्ण विश्वास जावं पुरो येदोळ आसलो तुमकां विश्वास या बावाट या भरोसो या पातयेनी जावं पुरो कोणा कोणातय ह्या हेरांतय देव न्ही जाल्ल्यांतय जावं पुरो तुमच्या अस्कतक्या वरवीं ह्या पुर्वजांत देवन आयल्या रिती रिवाजा वरवीं कायद्या कानुना वरवीं ह्या व्यर्थ जिवना वरवीं जावं पुरो हेरांक पळोवन मालगड्यांक पळोवन जावं पुरो तुमचो विश्वास आसलो आमी दवरूंक नजो कोणाचेर तांचेर. आज तुमकां सत उगड्यापेन जाला. आज तावन म्हजो विश्वास केवल बापाचेर, आज तावन म्हजो विश्वास केवल जेजूचेर, आज तावन म्हजो विश्वास केवल पवित्र आत्म्याचेर. आनी आज तावन म्हजो विश्वास जें कितें म्हाका बापा विशयान पुता विशयान पवित्र आत्म्यांत देवाचे उतार म्हाका दाखोवन दिता ताच्या त्या सताचेर म्हणून कोण तुमचो विश्वास केवल ह्या बापा पुता पवित्र आत्म्याचेर दवरून कुशी व्हरतात उबे रावात. तुमचो विश्वास घट करूंक, तुमचो भावार्थ तेर करूंक, तुमचो बरवसो आनी गुण करूंक ह्या फुडां संपूर्ण तरान वयनी मानस श्वास पर्यंत ह्या विश्वासांत आसून रावूंक आनी जियोंक कोण कुशी व्हरतात उबे रावात. वय बापा आज तावन आमचो भावार्थ तूं घट कर, थीर कर बापा. आमचो भरवसो तूं आनीक तुजेर मात्र खऱ्या निजा देवाचेर वय तुजी वळख आमकां तुज्या पुता जेजून दिल्या. देखून ताज्या उतरांचेर मात न्ही ताणें आमकां दाखयल्या त्या वाटेचेर, ताणें आमकां कळीत केल्या त्या सतांचेर, ताणें आमकां दिल्या त्या जिविताचेर भरोवन भरोवन ओमतो ज्या मापान तें आमकां जोड दिलां तें जिवीत आमी जोडलां बापा तुजें तावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर वय पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं तुजें उतार आमी सत म्हणून मानून घेतल्या वरवीं. देखून बापा आज तावन आमचो भावार्थ बरोवपातीन विश्वास आनी घट जावन दी बापा. खंयच्याय कारणा खातीर वय आमचो विश्वास तुजेर सोडून हेरांचेर दोरी नासतना तुजे पुता जेजूचेर सोडून आनी कोणाचेर दोरी नासतना पवित्र आत्म्याक मागोवन ताच्या आदारान कृपेन खंयची वाट तो आमकां दाखयता संपूर्ण तरान त्या सता नितीच्या वाटेन चलोवंक वय बापा जायची कृपा आदार आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक वय ह्या घडयेतून दी. आनी केदींकच आमी तुजे तावन विंगड जायन अशें तुजे तावन पयस वसान अशें बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आमकां रावोंक जियोंक आनी ताका साक्ष जावन वय हेरांक ह्या एकवटांत हाडूंक जायची कृपा आदार आशिर्वाद आम्हा सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळे बसा जेजून म्हळें हांव वाट जावं पुरो येदोळ पर्यंत आमी संवसारांत जिवन आसतना जायत्यो वाटो धरल्यात आनी त्या वरवीं आमी सुकोवन गेल्ल्या ह्या आमी फुटून पडुल्ल्या. पूण आज जेजून दाखयल्ली वाट आसा स्वताची वाट, नितीची वाट, जिविताची वाट, उजवाडाची वाट, बरवशाची वाट, बावार्थाची वाट, एकच ती वाट. ह्या फुडां आज तावन त्याच एकाच वाटेन हांव चलतलो म्हणून
कोण भास दिवंक कशी व्हरता, चलतेली म्हणून कोण भास दिवंक कशी व्हरता ती उभी रावा. तुमचे खातीर प्रत्येक तरा मागोवंक येता. वय ह्या एकाच वाटेन जेजून दाखयल्या वाटेन न्ही आनी कोणें म्हाका दाखयल्या वाटेन, केवळ जेजून म्हाका दाखयल्या वाटेनच हांव चलतलो चलतेली. वय त्या स्वताच्या नितीच्या जिविताच्या उजवाडाच्या वाटेन, भावार्थाच्या भरोशाच्या पातळीच्या विश्वासपणाच्या वाटेन, वय संपूर्ण तरां देवाक मानवनच्या वाटेन हांव चलतलो चलतली म्हणून कोण कशी व्हरतात उबे रावा. वय जेजू तुवें आमकां वाट दाखयल्या, जावं बरो शीर दारवाटांतल्यान भितर सरोंक कश्टांची वाट ती पूण आमकां व्हरून पावयता ससणाच्या जिविताक. ती वाट आमकां व्हरून पावयता. बापा सरशी म्हणल्यार तुवें आमकां दाखोवन दिलां जेजू. संवसारांत आसतना तुमचेर कश्ट आसतलेच म्हळाय तुवें, पूण कंत बेजार तुमकां दसतलेच म्हळाय जेजू. पूण संवसाराचें तुवें जैत वालाय त्या वाटेन चलोवन तीच वाट चलोवन आमी जैत जोडूंक तुवें आमकां वाट दाखयलाय जेजू. देखून ह्या वाटेन चलोवंक ही सर भुरगीं कशी व्हरता देखून ह्या फुडां वय खंयची ती सकत आमकां ह्या वाटेंतल्यान विंगड खरी ना जावं बापा. वय कोणी तो जावं दी, कोणाची ग्रेस काय जावं दी, पदवी जावं दी, अधिकार जावं दी, वय कोणाचें कितेंय जावं दी, ह्या वाटेंत हांव तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्तान आमकां दाखयल्या वाटेंत हांव जिविताच्या वाटेंत हांव वय स्वताच्या वाटेंत हांव नितीच्या वाटेंत हांव उजवाडच्या वाटेंत हांव आमकां केदिंगच विंगड जावंक सोडी नाका बापा. ह्याच वाटेन चलोवंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो फाटलाव करूंक आनी खंयसर तो येवन पावला थंयसर आमी येवन पावोंक जायची कृपा आदार आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक ह्या घडये दी बापा. आनी ह्याच वाटेंत ती चलता आसतना आमी चलता आसतना सगळीं वय आमच्या हात धरून तूंच आमकां चलय बापा. मात्र न्ही ह्याच वाटेन आमी चलता आसतना वय आमी आदलोवन पडना अशें, दांटोवन पडना अशें, कितल्यो अडखळ्यो आयल्या रे, कितल्या दुस्मानान आमकां दसल्या रे. वय ही वाट सांडून दुसरी खंयचीच वाट धरूंक तूं आमकां दिनाका बापा. देखून ह्या आमच्या जिविताच्या वाटेर जिविताच्या पैनार तुंच आमकां सांगात दिवन चलय बापा. तुज्या देवदूतांक तूं धाड बापा. आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक रावन आमचें जतन करूंक आनी सदांच आमचें राखण करूंक ह्या सर भुरग्यांक सांगात दिवंक त्या देवदूतांक धाडन तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्तान आमकां दाखयली ती वाट चलोवंक तुजी कृपा आदार आनी आशिर्वाद आमी मागता बापा. त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. एकच वाटो सोम्या, एकच वाटो धन्या, एकच वाटो सोम्या, एकच वाटो धन्या. देखून बसा जेजून म्हळ्यार हांव सत वय पवित्र पुस्तकाची जानवाय नासतना आमी पटवून पडुल्ल्या, आमी जायतीं वर्सां सतात हांव पयस गेल्ल्या. पण आज आमकां सत जेजू थंय रूप 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 दिसून येता. ससाक साक्ष दिवंक म्हणून हांव आयिल्लो म्हणून ताणें पिलाताक धैर्यान सांगलें, हेंच म्हजें काम, ह्याच खातीर हांव संवसाराक आयिल्लो. कोण म्हजें उतार सत मानता तो सत जाणा जाता म्हणून जेजू सांगला. देखून तें सत जेजूच सत, ताजे उतारच सत म्हणून वय दुसरें खंयचें सत न्हय म्हणून कोण स्विकार करून कशी व्हरतात उबे रावात. ही सताची जन्माय तुमकां आनिकी लाभच्या खातीर, सताचो संदेश तुमकां आनिकी मेळच्या खातीर आनी तुमकां कळी जाल्लें तें सत तुमी धैर्यान परगट करच्या खातीर आतां आमी कृपा मागूंक येता. कित्याक राजाची सुवार्ता सगळ्या संवसारान सत जाणां जावच्या खातीर संवसाराक परगट जातले म्हणटा देवाचें उतर. चकडांकी सत कळी जावच्या खातीर राजाची सुवार्ता परगट जातली आनी ती सुवार्ता जावन आसा जेजू, तें सत जावन आसा जेजू. देखून ताणें म्हळें हांवूच तें सत. देखून आज कोणूय हें सताचें उतार म्हणजे जेजू परगट करून कशी व्हरता उबे रावात. आमी देवाचो आदार आशिर्वाद करपा मागूंक येता. तुमच्याच जिविता मारिपाक, तुमच्याच बऱ्या साली मारिपाक, तुमच्याच बऱ्या देखी मारिपाक, तुमच्याच बऱ्या वय उतरां मारिपाक, तुमच्याच बऱ्या बऱ्या करण्या मारिपाक, वय तुमच्या भाग्यवंतपणांत पवित्रपणान तुमी जिवन ह्या सताक तुमी साक्ष दिवंक कशी व्हरतात तर उबे रावा. वय बापा ह्याच खातीर तुजो पो संवसाराक आयिल्लो. वय सताक साक्ष जावन जीव. मात्र न्ही सता खातीर मरो की तो फाटीं सरलो ना बापा. वय अखेर पर्यंत आनी तें सत वय त्या सताक त्या जुदेवांनी पुरोवंक चिंतलें. पूण 3 दिसांनी तें सत उठलें, जिवन जालें, सोडून गेलें सरकार आनी तेंच सत म्हणून ताणें रुजू केलें. त्याच सताक साक्ष जावन जिवंक ही सत तुजीं भुरगीं कशी व्हरतात बापा. देखून तुजें उतार सत म्हणून मानून घेवंक आनी तें सताचें उतार धैर्यान परगट करूंक केदिंगच कोणाय मुखार भिये नासतना हाला नासतना धाला नासतना हें सत उखलून धरूंक ह्या तुज्या भुरग्यांक जाय करपा आदार आशिर्वाद वय बापा ह्या घडयेतून दी. त्या तुज्या स्वताच्या उतरांची जाणवाय तूं तांकां दी. वय ते स्वताचे उतार तांणी स्विकार केला देखून तांच्या हातांत तें उतार दोंदरीचे थालवार जावन पवित्र आत्म्याचे हातेर जावन तांणी वापरूंक आनी सर वायटाचेर
खोटेपणाचेर फटींचेर अनितीचेर अन्यायाचेर जैत व्हरूंक हें स्वता तांच्या हातांत सत वय एक हातेर जावन वावर करूंक ह्या सत तुज्या भुरग्यांक सताची संपूर्ण जाणवाय वय तूं तांकां दिवन ह्या सतान तूं तांकां वय आनी तूं पवित्र कर बापा कित्याक तुज्या पती जेजू क्रिस्तान मागलें स्वता वरवीं ते संस्कारलेले जावं स्वता वरवीं ती पवित्र जावं म्हणून तुज्या पती जेजू क्रिस्तान आपल्या शिष्यां खातीर मागलें तेंच मागणें ह्या गाडये हांव करूंक कशी व्हरता बापा तुज्या स्वता वरवीं ही सर भुरगीं पवित्र जावं वय स्वता वरवीं ती संस्कारलेलीं जावं ह्या फुडां ती तुका समर्पीत जाल्लीं जावं देखून तेंचो सत तांकां संपूर्ण सुटका दिवंक वय जानवार रुपां तांच्या मनांत येवन बिडार करूं म्हणून बापा ह्या घडी आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. वाढतो सोम्या एकच वाढतो धन्या एकच वाढतो सोम्या एकच वाढतो धन्या. सगळीं बसात. संवसारांत असल्या हर एकल्या तें जीव आसा हांगा आयिल्ल्या तुमचे तें हर एकल्या तें जीव आसा पूण हर एकल्या तें जिवीत ना. जीव बापान दिला पूण जिवीत जेजू दिता. कोणाक तें जिवीत जोडूंक जाय जेजून बसयलें तें जिवीत. हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन ओमतो ज्या मापान तें जिवीत दिवंक म्हणून. तें जिवीत मोगा रुपार संतोशा रुपार शांती समाधान रुपार जानवाय रुपार सक्ते रुपार उजवाडा रुपार खाकुलते रुपार खालतेपणा रुपार सादेपणा रुपार बरेपणा रुपार पवित्रपणा रुपार भाग्यवंतपणा रुपार स तरेच्या वय सर्गीत हांव देवनाच्या त्या पवित्रत्म्याच्या ध्यान्या रुपार जोडून कोण कशी व्हरतात उबे रावात. जिवीत कोणाक जाय जीव आसा वय पूण जिवीत जाय बरोवन ओमतो ज्या मापान तें जाय तें प्रत्यक्ष जायचें तुजें थंय तें हेरांनी पळय जाय आनी तुवें जोडवलें तें जोडूंक हेरांक वाटूंक ती जायची. त्या जिविता खातीर आतां आमी मागूंक येता. वय बापा तुज्या पुता जेजू तें जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें आमी पळयता. महात्म्या त्या जिविताक जेजूच्या शिसान जुवान साक्ष दिल्ली आमी आयकता. कितें आमच्या दोळ्यांनी पळयलां कितें आमी आमच्या खाणांनी आयकलां कितें आमी आमच्या हातांनी हापडलां तेंचें जिवीत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें. त्या जिविताक आमी साक्ष जावन बरयता म्हणटात. हेंच तें जिवीत पयलें बापा सवय आसलें आतां आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें. सासणाचें जिवीत न्ही क्षणीक तात्कालीक सदां काळ उरचें बालचें जिवीत तुज्या पता जेजू तें तुवें आमकां दाखोवन दिलां. तेंच जिवीत या तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर बापा. ताज्या मनान शांती समाधान ताज्या मनान जानवाय गिन्यान समजोनी तांच्या काळजांत संतोश मोग मायपास दाय माया काकळूत तांच्या कुडीक भोळ भलायकी मात न्ही तांच्या जिवितांत वय पवित्रात्म्याची सत देणी मात न्ही त्या देण्या मुखांतर उपजोवन दी तीं फळां मोगा रुपार संतोशा रुपार सोसणेकाय रुपार मात्र न्ही स्वनियंत्रणा रुपार खालतेपणा रुपार दाळ्या आनी मोवाळ्या रुपार वय ती पवित्रात्म्याची सर फळां ह्या चड तुज्या भुरग्यां ती आसतना वाडोवन दिता सोडून दीत बापा. वय त्या फळां मारिपात आमी जाणा जाता की तुवें तांकां तुज्या पवित्रात्म्यान भरलाय म्हणून अभिशेक केलाय म्हणून मात्र न्ही त्या वरवीं ती तुजीं भुरगीं जावन तुका साक्षावन जियेता म्हणून. देखून हें जिवीत जें कितें आमी पळयता तुज्या पुता जेजू तें तुका मानवाल्लें तें जिवीत तेंच जिवीत ह्या स तुज्या भुरग्यांक तें तुका मानवांच्या रितीन जियोंक कितें तुवें बसयलां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तें जिवीत तूं तांकां फावो कर आनी त्या जिविताक तांणी साक्ष जावन जियोंक तूं तांकां आदार आशिर्वाद करपा दी म्हणून आमी मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. एकच वाढतो सोम्या एकच वाढतो धन्या एकच वाढतो सोम्या एकच वाढतो धन्या. सगळीं बसात. आज आमी आयकलें पयल्या वचपांत वेदवेंक आनी अनाथांक वय ती सेवा करूंक जावं पुरो जायत्यांक ती उर्बा नातल्ली आनी तें काम मुखार दवरून सुवार्थेचें काम देगीक दवरलें जावंक पुरो पूण ती सेवा करूंक वय धर्मदूत विंचतात 7 जाणांक पवित्र आत्म्यान भरलेल्यांक. देखून हांगा कोण सेवेंत आसात त्याच पवित्र आत्म्याच्या ध्यान्या मुखांतर देवाक मानवाची सेवा करूंक कोण कशी व्हरतात उबे रावा. तुमी करची ती सेवा तुमी करचे न्ही
पवित्रात्म्याच्या कृपेद्वारे, पवित्रात्म्याच्या त्या सक्तेद्वारे, पवित्रात्म्याच्या त्या ध्याना मुखांतर, पवित्रात्म्यान दिल्ल्या त्या विविध जांपरो जानवाय मुखांतर करून शिवरतात उभे रावात. ह्या फुडां ती सेवा न्ही तुमी करची, म्हळ्यार तुमचे ते रावन त्या पवित्रात्म्यानच करून खुशी व्हरची. तुमी केवळ खाल जायचे. वय पवित्रात्म्या ये आनी म्हजें तें बिडार कर. आनी कशें म्हजें मारिपा देवाक महिमा जायचे, कशें म्हजें मारिपा जेजूक महिमा जायचे, कशें म्हजें मारिपा सर्गीच्या राज संवसारांत परगट जायचे. ती वाट म्हाका दाखोवन दी, ती सेवा म्हाका दाखोवन दी, ती सेवा करूंक म्हाका उर्बा उमेद दी म्हणून ह्या घडये मागून खुशी व्हरता तर उबे रावा. वय बापा तुजो पवित्र आत्मो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या शिसांचेर देवान येता पर्यंत ते खाऊ जेनेन भियान घाबारले, दारांक केळी घालन जुदेवाच्या भियान ते खाळोकान बसून आसले. पण जेन्ना पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा पवित्र आत्मो तांचे देवान आयले, वय ते जिवाळ जाले, धैर्यादीक जाले, वय सक्तेवन जाले, बळादीक जाले. आनी त्या नंतर निमाण श्वास पर्यंत तुज्या राज्या खातीर, तुज्या मना खातीर, महिमे खातीर ते वावुरले बापा. तरी ह्या भुरग्यांक किती आशा आसा. त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं तांकां भर, उर्बेन तूं तांकां भर, कृपेन तूं तांकां भर. वय ह्या फुडांत आनी करची ती सेवा आनी चड आनी चड त्या मोगान करूंक, समर्पीत जावन करूंक, आनी तुका मनवांच्या रितीन ती करूंक बापा तूं तांकां आदार आशिर्वाद करपा दी बापा. तसो पवित्र आत्मा तांकां वाट दिवन दाखोवन दी, तसो पवित्र आत्मा तांकां प्रेरण दिवन दी, तसो पवित्र आत्मा तांकां कुडीक भलायकी दिवन दी, तसो पवित्र आत्मा तांकां धैर्य दिवन चलोवन दी. म्हणून बापा ह्या घडये त्या पवित्र आत्म्या द्वारे कितें तुका महिमा जावंक आसात ह्या भुरग्यां मुखांतर ती महिमा तुका जावन दी. म्हणून बापा आमी मागता हांव वय त्या कृपे खातीर, आदारा खातीर, तुज्या बेसांवा खातीर ह्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांचें तें बेसांव घाल म्हूण मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. वाढतो सौम्या, एक वाढतो धन्या, एक वाढतो सौम्या, एक वाढतो धन्या. सगळीं बसात. जायतो काळचोन जायत्यां खातीर आमी मागून आसा. पूण परच्या दिसा देवान म्हज्या मनांत घालां कित्याक मागिल्लें तांकां मेळना, कितें आड रावलां देवाचो आदार आशिल्लो करपा जडूंक म्हूण देवान म्हाका दाखोवन दिलें. देखून जो कोणा खातीर आमी मागून आसले हांव तांकां आनी कितें देवाचो आदार आशिल्लो करपा कित्याक मेळोना म्हूण तुमकां भोगताच जाल्यार हाका खारान वय तांचे पाताक जावं बरो तीं पाताक रडोनात, ह्या पाताक तांणी वळखून घेवंक ना. पण आतां आमी तांचे खातीर तांचे पाताक आमी वळखून घेवया. कोणी वळखून घेवंक खुशी व्हरता जाल्यार उबे रावात. त्या भावा भयण्यां खातीर, त्या पिडेस्तां खातीर, त्या गरजेवंतां खातीर, त्या कुटुंबाक एकवटी जावच्या खातीर, त्या घोव बायलांनी सांगाता जिवच्या खातीर, त्या भुरग्यांनी आवय बापायक विधेय जावच्या खातीर, कोणाक खाम ना तांकां खाम मेळच्या खातीर, कोणा भुरग्यांचे ध्येय ना ते तांकां लाभच्या खातीर, मात्र न्ही कोणें तांणी सुरू केल्लें काम तें पोंताक पावना तें बेगीन पोंतां पावच्या खातीर कितें तांची पातकां आड रावल्यांत त्या पातकां खातीर आतां आमी दिमी घाल बॉक्सांनी मागोवंक वेता. कोण खुशी व्हरता दिमी घाला आनी तांणी केल्ल्या पातकां खातीर वय बापा लागीं जेजूच्या नांवान तुमी बॉक्सांनी मागा आनी आशिर्वाद देवान येतलो ह्या घडये तांचे खातीर. तांची पातकां आमी वळखून घेता आसतना, तांच्या पातकां खातीर आमी दिंबेर पडून देवाक उलो मारता आसतना आयच्या दिसा सर्ग उक्तो जातलो आनी येदोळ पर्यंत कितें आमी मागल्लें, कोणा खातीर आमी मागल्लें, कितें आमी मागल्लें, आजत ह्याच घडये तांच्या पातकाच्या बॉक्सांनी देव वय तांकां दितलो. मात्र न्ही त्या बॉक्सांनी आमी ह्या घडये मागया, उडासकान मागा त्या भावाचेर, त्या भयणीचेर, वय कोण ती पिडेस आसात तांची नांवां मतींत खंसया आनी बापाक उलो मारा. वय त्या भावान केल्लीं पातकां बक्षी बापा, त्या भयणीन केल्लीं पातकां बक्षी बापा, त्या म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी केल्लीं पातकां बक्षी बापा, कोणा खातीर मागून आसलो तांणी केल्लीं पातकां बक्षी बापा, कोणी ती आदारलेलीं किंचे आसात बक्षांतले सगळें बक्षी बापा. आनी ह्या दिसा वय मोळा बुकतें जावं दी, आकाश उक्तो जावं दी आनी त्या भावाचेर भयणीचेर त्या सर गरजांचेर कोणा खातीर आमी जायतो काळतोन वर्साच्या सुरवेतान आमी मागून आसल्या त्या सर्वांचेर बापा ह्या घडये वय तुजो आदार आशिर्वाद करपा तांकां लाभोवन दी बापा. तुजो पवित्र आत्मा तांचेर देवून येवं दी. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान तांची सर फातकां धुवन काड बापा. सर तांची पातकां वय बापा आज आमी बक्षिता. मात्र न्ही त्या पातकां खातीर आमी हांगासर दिंबेर पडोन ते काकळूत मागता. तांचेर तुजी दया दाखय, तांची पातकां तूं बक्षी आनी तांचे खातीर आमी कितें मागलां आमच्या ह्या वय मागण्या वरवीं भावार्था द्वारे वय तुजो आमी मोग केल्ल्या वरवीं, तुका आमी वळखल्या वरवीं, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानलेल्या वरवीं वय बापा ह्याच घडये तांचेर आशिर्वाद देवून येवं दी. पिडेसांची पिडा घुवन जावं दी, खाम नाटलेल्या खाम मेळोवन दी, भुरग्यांच्या धेन्या नाटल्या भुरग्यांचे धेन्य लाभोवन दी, कोणाच्या कुटुंबांत एकवट ना तांकां एकवट मेळोवन दी,
आनी कोण खंयच्या कामा खातीर सोदून आसा ते काम तांकां बेगीन लाभोवन दी. खंयचें काम तांणी सुरू केलां बेगीन तें पोंताक पावोवन दी. कोणाचें रीण आसा तें बेगीन बारीक जावन दी. कोणाच्या कुडतीन केसी आसा त्यो बेगीन इत्यार्थ जावन दी. आनी कोणाचे दुस्मान आसात ह्या भुरग्यांक ते पयस सरून दी. आनी खंयचो काळोख तांकां दोसता तो नपयस जावन दी बापा. आनी खंयची ती गरज ह्या घडये कोणाची ती गरज ही भुरगीं तुज्या मुखार दवरतात त्या गरजान तूं तांकां पाव म्हणून आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. एक स्वार्थ सौम्या, एक स्वार्थ धन्या, एक स्वार्थ सौम्या, एक स्वार्थ धन्या. सगळीं परत बसात तुमच्या जाग्यार. तुमच्या कुटुंबांनी कोण भुरगीं आसात नेणटी भुरगीं शिकचीं भुरगीं कोण आसात तांचे खातीर आवय बापाय कोणी आसा जाल्यार उबे रावा. कित्याक आनी मुखार जें कितें जाता तें भिरांकूळ भाव भयणी. आनी कितें मुखार जावंक आसा तें भिरांकूळ तुमच्या दोळ्यान तें पळोवंक नाका तुमकां. कित्याक म्हळ्यार त्या भुरग्यां खातीर आतां पयलेंच तुमी मागोवंक सुरू करा. मुखले दीस मुखलो काळ भोव कश्टांचो काळ जातालो. वय देखून जेजून 2025 वर्सां पयलें सांगिल्लें म्हजे पासत रडा नाकात, रडा तुमी तुमच्या भुरग्यां पासत म्हणून. देखून खरेंच तुमी तुमच्या भुरग्यांचें बरेंपण आशेतात जाल्यार तुमच्या भुरग्यांनी सताच्या नितीच्या जिविताच्या उजवाडच्या वाटेन येस म्हणून तुमी खुशी व्हरतात जाल्यार ह्या घडये तुमच्या भुरग्यां खातीर वय मागोवंक खुशी व्हरा. बापा म्हज्या भुरग्यांची काकळूत कर. तर वायटांतल्यान तांकां निवार, काळोखांतल्यान तांकां निवार, सैतानाच्या घासांतल्या पासांतल्यान तांकां निवार, पातकाच्या वडण्यांतल्या ताळण्यांतल्यान तांकां निवार. म्हज्या कुटुंबांत कोण आसात बापा वय तुज्या थंय पयस गेल्या तांकां संपूर्ण तर तुज्या पुता जेजूच्या एकवटान येवंक वाट उक्ती कर बापा मागा. वय कित्याक जेजू म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशी येवंक सोडा तांच्या जावन आसा सर्गींचे रात. देखून त्या भुरग्यांक ह्या घडये ती हांगा नान जाल्यार वय तांच्या नांवान तांचे हजारपण आत्मीक रितीन हांगासर जेच्या पांया तळ हांड दवरा तांकां आतां आमी मागोवंक वेता त्या सर भुरग्यांक वय देवाचो आदर आशिर्वाद. वय बापा ह्या भुरग्यांक हांगासर तुज्या हजारपणांत आमी हांड दवरलां. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांकां हांड दवरलां. वय तांच्या प्राया प्रमाणे मातणी कोण ती भुरगीं कोणा खातीर आमी मागता तांकां सगळ्यांगे नांवान उडासकन हांगासर तुज्या समोर आमी हाडलां बापा. वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सांगिल्लें तें उतर ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशी येवंक सोडा तांच्या जावन आसा सर्गींचे रात. मातणी शिसांनी तांकां आडयलें ल्हान भुरग्यांक आडय नाकात तांच्या जावन आसा सर्गींचे तांकां म्हजे सशी येवंक सोडा म्हणलें जेजून. वया कित्याक त्या आवय बापायन कित्याक हाडलें त्या भुरग्यांक जेजून तांचेर हात दवरून आशिर्वाद दिवचे खातीर. त्याच भुरग्यांक आज हांगासर परत आमी हाडलां बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. तुजे हात तूं विस्तारावन तुज्या पुता जेजूच्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तुजो पूत प्रायेन आनी जन्म्यान वाडलो. वय तुज्या पुता जेजू तें तसो पवित्र आत्मो ल्हानपणांत तावन वय तसो पवित्र आत्म्या द्वारी तो तुजे समोर एकवटलो. तशें ह्या सर भुरग्यांतय तो पवित्र आत्मो जुवां बाप्तिस्ता तें हांवेच्या कुसव्यांत आसतना आसल्या बरी ह्या सगळे त्या भुरग्यांक वय तुज्या हातांत आमी घालता. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या स्वाधीन आमी घालता. मात न्ही तसो पवित्र आत्मो तांकां प्रेरण दिवन दी, आदार दिवन दी, धैर्य दिवन दी, बळ दिवन दी, सांगात दिवन दी. मात न्ही सर वायटा विघ्नांतल्या तांकां निवारून दी. त्याच पवित्र आत्म्या द्वारे बेगीच संपूर्ण तरान ती भुरगीं मेस्त भुरगीं तुका समर्पीत जाल्लीं जावन दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. एक स्वार्थ सौम्या, एक स्वार्थ धन्या, एक स्वार्थ सौम्या, एक स्वार्थ धन्या. सगळें बसात आतां आमी मागोवंक वेता. हांगा कोण पिडेस्त आसात वय तांचे खातीर, तुमच्या घरान कोण पिडेस्त आसा तांचे खातीर, कोण आस्पत्रेंत पिडेस्त आसा तांचे खातीर, ह्या तुमच्या कुटुंबादारां पैकी सैरादारां पैकी कोण आसात पिडेस्त तांचे खातीर वय ह्या घडये त्या पिडेस्तां खातीर मागोवंक कोणी खुशी व्हरता तर उबे रावा. वय तुमी जाणात कोणा खातीर तुमी मागतात म्हणून, देव जाणा कोणा खातीर तुमी उलो मारतात म्हणून. कित्याक ताच्या गाया वरवीं आमी गुण जाल्या म्हणून देवाचें उतार सांगता. वय देखून ह्या घडये ज्या पिडेस्तां खातीर तुमी उबे रावल्यात तांचे कितें गाय आसा तकलेच्या माथ्यातून पांयाच्या तळापर्यंत, खंयच्या विश्वाचे कसले गाय कसली पिडा बायली ह्या भितरली तकलेच्या माथ्यातून पांयाच्या तळापर्यंत ती सर पिडा देवाक कळीत आसा. आनी कोणा खातीर तुमी मागतात वय तुमकांय आनी तांच्या खातीर मागतल्यांक वय कोणा खातीर तुमी मागता तांकांय कळीत आसा. देखून बापा वयसून वयस तूं रायसो राय तूं धन्याचो धनी तूं खरो देव तूं वयसो तुका आसत म्हळ्यार कितें ना. देखून
भावार्थाने मी मागता या सर आमच्या पिढ्यास भाऊ बहिण्याचे तुझा आशीर्वाद घाल बापा वेगीच तांकां वय गुण कर बरें कर आनी हांगा येवंक तुज्या पांयाताळ येवंक तुका अर्गां दिवंक तुजी स्तुती करूंक वय तुजी वाखाणणी करूंक तुजें नांव वय महिमांक तुज्या नांवाक महिमा दिवंक तूं ह्या जाग्यार वेगीच तांकां हाड बापा वेगीच तांकां हाड देखून तांचे सर घाय तूं निवार सर तांची पिडा तूं गुण कर आनी संपूर्ण तरान वय तांच्या कुडीन मतीन काळजांत आत्म्यांत तांकां नव्या जिविताक तूं वाट उक्ती कर म्हणून तुज्या पुता जेजूच्या एकवटान तूं तांकां दवर म्हणून जेच्या गायावरवीं तांच्या कुडीचे सर बायले भितरले गाय संपूर्ण तरान गुण जावं दी म्हणून बापा आमी मागता ह्या सर पिडेस भाव भयण्या खातीर तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळीं बसत नेमाने तुमच्या खासगी इरादे खातीर कितें मागूंक खुशी व्हरतात तर उबे रावा. तुमचे खासगी इरादे खासगी गरजो घेवन उबे रावा. ती गरज कितें तुका कळीत आसा बापाक कळीत आसा. जेजूच्या नांवान तुमी बापाक उलो मारा. वय बापा ह्या सर भुरग्यांक तुज्या हातान हांव घालता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान वय तुका आमी समर्पीत जाता बापा. सगळे आमचे दैवीक कुटुंब तुका आमी समर्पीत जाता. दैवीक कुटुंबाच्या ससान्यांक तुज्या हातांत आमी घालता. हांगा सेवा दितल्यांक तुज्या हातांत आमी घालता. विनवणी करतल्यांक तुज्या हातांत आमी घालता. हांगा येवन गेल्ल्या वय देवाचे उतार येदोळ पर्यंत दैत्या वर्सांत हांव कोणें आयकलां आनी आयकून ते विसरल्या तांकांय ह्या घडये तुज्या हातांत आमी घालता. कोण हांगा तावन गेल्यान तांकांय तुज्या हातांत आमी घालता. वेगळीच तांकां तुजे सशींची वाट तांकां उक्ती कर बापा. वय खालतीन जावंक संपूर्ण तरान खालतीन जावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक समर्पीत जावंक तूं तांकां वाट उक्ती कर बापा. ताणें म्हळ्यार हांवच वाट ती वाट ताजे सशींची वाट तांकां उक्ती कर. हांवच सत ताजे उतार आयकूंकचें ती वाट तांकां उक्ती कर. हांवच जिवीत ते जिवीत जोडूंक तांकां तूं वाट उक्ती कर म्हणून बापा ह्या सर्वांच्या सर गरजां खातीर बापा आमी तुका आमी उलो मारता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळे आमी दिंबी घाल्या तुजे राव पातयेता जेजू मोगाळा म्हणून खरी पातयेनी आमचो विश्वास भावार्थ जेजूचेर देखून आमी केल्लें सर मागणी देव आमकां खंडीत फाव करतलो म्हणून गावया. तुझे राम पातयेता जेजू मोगाळा तुझे राम पातयेता जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा म्हजी आयल्या वेळा तुझे राम पातयेता जेजू मोगाळा. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पाद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर कोणाचो उडास कान आमी मागलें तांचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधाने तुमकां धाडटा. देवाची वळखा. स्तुती जेजू स्तुती तुका सौम्या जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका सौम्या जेजू. स्तुती जेजू स्तुती तुका सौम्या जेजू महिमा जेजू महिमा तुका सौम्या जेजू. Alleluia, 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 alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia, 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 alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia. Praise the Lord.